वो 3 महीना तो वैध रहेगा, 3 महीने के बाद वो अवैध हो जाएगा। अकामा नहीं देगा 3 महीने बाद वो ऐसा ही हो जाएगा। बाद में 2 साल 3 साल बाद उसका डील करेगा तो वो मालिक सेज करेगा। ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो हम बताए तेरा मर्जी है, तू आएगा मालिक नहीं रोकेगा, अकामा नहीं रहे, बाद में सलोता पकड़ेगा। अभी बोल रहा है 2000 तनख्वाह देगा, बाद में नहीं देगा, क्या फायदा है? इतना पैसा खसरा कर का अवैध क्यों हो रहा है? बोल रहे मैं बाद में कफल आ जाएगा। हम बताए हो कफिल तेरे को वोट नहीं देगा तो तू कैसे कफल आएगा? अभी तेरा मर्जी है, तू मेरे से बहुत बड़ा है। और क्या बताएगा उसको? বিকেলের দৃশ্যটা তুলে ধরলাম আপনাদের মাঝে। সবাই শুধু সবুজের কথা বলে, আসলে প্রবাসে তো সবুজ বলতে এত সবুজ কিছু নেই। প্রবাসে হয়তো মাজরা আছে, খাজুরের মাজরা, এটা একটা দেখা যাচ্ছে। এরপরে এখান দিয়ে আর একটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খাজুরের মাজরা আছে। কিন্তু আমরা তো একবারে গ্রামে থাকি, এখানে তো আহামরি সৌন্দর্য কিছুই নেই বা সবুজ শ্যামল কিছুই নেই। বাংলাদেশে থাকলে আপনাদেরকে সবুজ শ্যামল ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিতাম। তাই যতটুকু সম্ভব ভালোবাসা দেওয়ার অতটুকুই চেষ্টা করতে আছি। আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।